Hello once again. This is Eli from the restroom. So, kamusta na? It's been a 1 week from my previous vlog. But again, no, I'm happy lang every time I reach out people pagi sa vlog na to. And at least it's a form of service, no. So happy lang kung at least I was given a chance to share what I have learned, to share what all my experiences, especially I have so many experiences in my life. Kadok naman sa chapter sa life ko nga kulang taon mo da pwede mo brahans ang sine, no? Nabalang feeling ko do every year nagalain gabi transition. So every year nagatap ako kung whatever nga ginatubang ko nga mga challenges sa life ko, but go on and always go lang para me. So the same sa to, no? Always, no, simple nag-start ako, no, simple nananad ako ba na, or nananad ako nga I'm very dependent kay Lord. It's because gamay pa ko kasi ginapilit ako sa mother ko magsimba. Kung di ko magsimba, kika niya ko ako ginabakol. So nami man kitis na balang mga na-inherit ko, na balang mga bagay nga nadala ko pagdako. So same naka-develop sa ako ng tawag atong God fearing. Ang God fearing ginamin kundi tawagan hadlok sa Dios. Hadlok ang pre bala mga aswang o may aswang na hadlok. Alagyo ka manago ka. Hindi mo sina. So God fearing na balang hadlok ka nga. Nahadlok kami nga makasala ka sa Ginoo, although we're not perfect. We are prone to sin, we are prone to mistakes, but nabalang pray mo na ba sa isang bata na makasala ka sa tatay mo, so dasi ka na mag-admit nga nakasala ko. So pasensya ako, sorry ko, dadali ka lang bala maging hadlok ka bala nga magpalayo ang magayo buos ang ginukana mo sa imo, magayo buos ang imo father, mother mo, or mautod mo da. Pero man na bala nga makasala ka, but dali ka mag-reconcile, dali ka bala hindi ka bala maging stubborn, hindi ka bala maging hard nga hindi ka magbaton sa sala mo, kundi always balang dali ka, sensitive ka, no? Makasala ka man, so dasig ka maka-analyze, dasig mo ma-realize, dasig mo ma-reflect nga nakasala ka. Kaya mga consequences nga katapusin mo is because you deserve it. So dali lang sa ato, no? So kada mo kita nga tanan kita gusto na to have a perfect life, gusto na to perfect home life na to, but sometimes ang perfect na ginamin nato niya perfect para sa ato, pero sa iban hindi siya perfect, hindi amo na nga dapat para sa ato niya mo na, because amo na yung comfort zone, no? Ato amo na yan para sa ato niyang comfortable ka-use ka nga mo na gusto na to, but ang perfect type is a perfect which Jesus lead us. So perfect type law, hinabang balance, hindi natawag na puro lang sadya-sadya, puro lang budlay, puro lang sakripisyo. But tandaan nyo, sakripisyo man, sadya man, successful ka man, disappointed ka, or whatever it takes, always think lang it's a blessing. As long as pray mo na, but if things did not happen, so what you are expecting, what you wanted it to be, kahit tungod yung pray mo, it is for you. May purpose, may plano kung whatever nga nataboy na sa imo. So aton rin, no, it's good man sa may iban man dara nga very religious man, may God fearing man. So nalamot ka rin ko sometimes man so kung kasi gamay kita nga bala mostly damo sa aton nga hadlok sa aswang, nadlok sa morto, tamawo. Kitungod gamay pa lang kita ano bala ginubulan sa bata na to, lala hindi ka na magkadtok ng aswang na da, lala hindi ka na magkadtok ng morto da. So nag-inculcate na sa mind nato, nag-digest na sa mind nato, nagsulod na sa mind nato nga hadlok kita. Pero dapat hindi amo sina, dapat obra ko nato niya. Gamay pa lang batang balang maghala, hindi ka na kay tungod mga kikaro si Papa Jesus or si Jesus o si Papa God. So karon hindi na kapapalanggaw, hindi na kapag blessing, bless, especially during December, mga gifts. So kung na mo na makuha sa mga kabataan, at least makadevelop sila sa dependencies kay Lord, dependency and respect, and at the same time na balang makadevelop sila nga hindi sila hadlok sa makasala sa Ginoo. So
dapat mo na pro hindi bisan ako hindi mo nagidakdakan ko so pero okay lang because gina-consider ko mga parents ko hindi ma-perfect. Ang parents natin hindi ma-perfect, hindi natin pwede pag-asa sa parents natin. We have so many things nga dapat ubrahon natin. We have so many things, we have so many resources, we have so many source nga dapat natin ubrahon. Hindi lang tawag nga mas isalig natin sa aton nga mga kaparian, salig natin sa mga pastor natin, ang education natin sa religion because ang lawas natin hindi lang tawag physical body lang. May spirit kita, may soul kita. Amo na nga tatlo ka layers ng lawas natin. Hindi lang busugon ng physical mo, gutom ang spiritual mo, gutom ang soul mo. So dapat balanse siya. Kaya kung di sa balanse, amo na nga kita hindi pa balanse aton nga giyo diri sa kalibutan. May kulang pero may emptiness, may loneliness. Pero kung kumpleto ka, you can find all the peace, the contentment, the satisfaction sa life naton. But same man sa aton, sometimes ako na-feel ko man, sometimes sa moment may makakulangan mo ko, sometimes na hindi mo ko perfecto nga na-balance ko na tanan. But importante na we struggle to balance it. To balance it, tugod may idea na kita. Nabalanta na nga mo na dapat, no? May huwag na pakaon naton physical, pakaon naton spiritual naton, pagi sa mga nourishment, sa scriptures, ano man naton, i-exercise mo naton nga soul, pagi sa serbisyo, para mabalanse tanan-tanan. Bis ka na nung angles ng life naton, bis ka na nung areas ng life naton, balance siya. Hindi lang tawag maging successful kita, hindi lang successful kita all the time, punta satisfy kita all the time. So again, no, ang dili na sa ato no, sa pagtuban nato sa ato nga pangabuhi kada adlaw, pabudlay ang mga ganang ba nila ni Paul, I think ni Paul nga life is really difficult and masakit no, masakit sa life naton. Kaya sometimes nakatesting kita sa mga bagay, dugi-dugi madula naman sa aton. Maka-feel kita sa sorrow, kasubo, dugi-dugi maka-feel naman kita sa kalipay. There's always a time, diba, sa Ecclesiastes, I think 13, there's always time for everybody. There's a time for everyone. A time for sorrow, a time for happiness, no? So may time talang-talang nga bagay. That is why, ang time lang ang permanent things in this life, no? Ecclesiastes 13, I think Ecclesiastes 13 on my next vlog lang taon ko daliwat. So because this really inspiring verses sa Bible. So kita din no, kung hindi pa kita mo naka-active, no, hindi pa kita mo naka-balance, then try to balance. Kung ga-workout sa physical mo, i-workout mo ng spiritual mo for nourishment, i-workout mo ng soul mo, which is mga thoughts, feelings, and aton nga mga whatever may batay natin mga senses natin. So i-exercise natin para magiging balance kita. So diri sa amo ni gani diri sa ginatawag natin nga restroom. That is why sa restroom natin may kita always nga ginapa natin every time, every day after the end of this day, try to reflect ano ginubrata sa buong adlaw. Nagano kita, ano ba may nasakitan kita, lagi sakitan kita, o kung may kadabala na offend, okay kita na offend, then we have to reflect, we have to evaluate, to examine, and ask the empowerment of the Holy Spirit so that we can decide the right things. Kung wala sa empowerment sa Holy Spirit, sometimes human spirit, we're not perfect, so things will not be perfect. Para sa atong perfect, but maybe it will not be perfect for others. It will not be perfect for that situation. So, di ba? Then we have surrendering. We have to surrender ourselves, no? So that we're thinking that there's is above us. Mayroon pa nga mas powerful sa aton sa babaw. So may powerful sa aton sa babaw. Then we have to transform ourselves. Kung ano kita sa una, if you want to change, then transform yourself to be a new one, no? Kung ano man na feel natin sa una sa bata natin, yung mga trauma natin, then we have to get up from that and transform ourselves so that we can reach our goal, diba? So we have to always transform everything in us, especially kung ano mga hindi maayos natin, we have transform into a good better, to be better, to become better, to become best.
Diba na? So, then we have to open ourselves, open our heart, open our mind for the positivity of everything, and then we have to overcome everything in us so that we can overcome over us. If we open ourselves, we can gather all the positivity in ourselves, we can gather all the graces and blessings, then we can overcome all those negative sa aton self. Then after that, then we have to again meditate, ask for the nourishment, ask for the refuel our spirit, so that we can be refreshed, we can unwind spiritually, we can regroup, we can go again, because ang mga tawag nila, the spirit are willing but the flesh are weak. So bis ka nagka-weak sing mong flesh, but your spirit always is strong, as long that is connected with God, di ba? Then we have supplication, we have to always pray to the Lord, report to the Lord whatever things happened for this day, whatever things happened last week, whatever happens that will be happen, that's supposed to be happen, that we want it to be happen. So pray to the Lord, because the Lord is always listening to us, di ba? So then we have to also we have to always to retreat, we have to recover ourselves, no, we have to rediscover ourselves, nga ano ba lang mga weakness ko da, ano ba lang strength ko, ano ba lang mga threats sa life ko, ano mga opportunities ko da, is this everything nga gusto ko maka-help man sa iban, ini ba lang joy nga gusto ko maka-give joy to others. So ini lang, no, always think na we are not born for ourselves, we are born for others. Natawa ka not because of yourself, but you are being created for others. If you are created for others, you created for someone created for someone, so wala sa may mabuhin, because nag-rotate na ta, di ba? Ikaw para sa iya, siya para sa isa, para sa isa. So igalibot, kung ikaw lang ako na ni, so yaman ni, so magiging individualistic kita, so wala sharing, wala sangway nga i-rotate. That is why man nag-rotate sa kiti, isa para sa isa para sa isa, sa galabalik sa imo, ang iban to para sa imo. So mala na importante, we have always to think things, no, we cannot separate ourselves sa spiritual natin, we cannot separate ourselves sa aton nga Ginoo, our Creator, because we are created for the purpose, we're created for His plan. So again, kung ano man mga things na face natin, just always trust to the Lord. And so we always pray to the Lord, especially now, and then we have to close our eyes and pray to the Lord for His revision to us. So may the Lord always bless us, to transform us to be good, to the best, to the better, and to the better, to become a more better than best. So may the Lord always bless us, always lead us always to the right direction, lead us always to the right path, so that we not go astray, that we will always, Lord, that the Holy Spirit of the Lord will always empower us to take control of us, our paraclete, our sanctifier, our advocate, so that whatever it may come, that we will face in today and tomorrow, will always have in His guidance, in His provision, in His directions, and His plan for us. So may always the Lord bless us always, to the holy name of Jesus, together with the Holy Spirit, to give glory to God the Father. So again, this is Eli, the restroom. To God be the glory. God bless.